Baden fenfe majido wati nati kana mana barkabla ni famajini wi malon fulal nya albake fanfa kan lakalla ka foko nyina makal ko bi altana sallallahu alaihi masrona sabumuna anye conference blebele le man bi na ye camarade Siaka Bari wole ka kanabo kalatalma ka kuma jamana sifadil ka anyero min doni bekalon fanan ka foko wati men tabani na ye to bukaro tele saba mois d'avril 1984 o kerata ko baledi o do ka kuma o kan anna ndio kalatala do le wati na barema tamasi alhamdulillah resira wa itodi neto jane Ibrahima 2 ne kalatala di kafra radio nostalgie fm dinela voilà camarade adi tamasi tanasite na folie yen na folie jane yen sameka na folie le mari kansanye na folie kalatala benye manden kalatala fenfen na ye yirema sorna kana nyininkali ke ndafe na folie ay benye okay Ibra famu yali soroma anyi darajaw balema bi minto ko conférence de presse jane maninkal floma andi wubunyata kadile maba nele madi kansane o kuma ka daroben maninkal joinle bolo ka afo Siaka Bari nye binyolo ne la ɲininkali fɔlɔ min e ka ɲɛrɛ ka ɲama i la kuma kuntɔrɔ k'a fɔ ko an na bi barokana gbɛngbɛn natɔ bɛn na ni kama fɛnɛ na premier régime ko ɲa mɛn tɛmɛnen kɔrɔ ka fara an na jamana ko cɛfura ni an kɛra feu Ahmed Sékou Touré di an kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko ale ka ko siyama nin kɛ jamana nin kɔnɔ ka bɛn jamana la senta ma sabati ni registre fɛ ni kɔni kama fɛnɛ fayida ale la kalifa nanen kana ka minɛ la o na nin kala marisi karo tele mois ani wɔɔrɔ san 1990 ani nanna kuna ni kama fene fayra ala saya kofe koro ma kuna jambo sorosi ndala kana yele masera men kunjuru nanetre yefu colonel général lansana konti bolo koni an na nyini kale folo anya fe karlon secteur la samoni ko masayawo muni mun nanen kara o kono sabati no registre fe andi se kana ka melon bi le nakaro no katrete fenfen ni alutulu malone anna watina ka sabuke anna sidbandi antulu malon la camarade mari kansa ñini kali bradi agné donc men ye lolandi ni conférence de presse banundo netole ko Siaka Bari mo siamande ni namena ile mari kansa na city kan mo siama fana de ni namena jane fana bolo na ye nostalgie kalatada wanadi nafajikal la den na foli o ye bate nafajika benye donc jane no nyininkali folo menkelani ko président Ahmed Sékou Touré la karfa minala la marsi karo tele moani worole san wakelen san keme kono do san bise ni san nani 1984 la o kunyo ko ben 3 avril ma 1984 kelen wala solo sil nara kana fankata ko ay pra révolution na be ko ay pra fanka kuda ta ka aussi la jine kuna na ka fama ko comité militaire de redressement national Semeren ko samwani woro koro président Ahmed Sékou Touré la samwani woro koro an kamu na krosi la jine ka den kamu na krosi men kɛra sabati ni wuriki siladi mɔgɔ di se men fɔla bi denmisɛnnu ɲɛna ba kɛmɔ murifinjale ko kuma bɔla da kodɔ de dɔ ko k'a fɔ tolokuda ɲɛna n'a ma an na tariku yi ɲɛfɔ an na denmisɛnnu ɲɛna bi a siyaman dɔ kulankulankan fɔla yi kɛtɔ fanka sɔrɔ na k'a na tariku yɛlɛma k'a bɔ a sugu dɔ k'a kɛ sugu di an na tariku tɛ sugu mɛn di surtout a gbɛngbɛ dɔ menye président Ahmed Sékou Touré la samwani woro tariku di ni ko ma fo afo nyama na jamana kono na ma fo tunyala na ma fo telena dine ndi fli dine me ma président Ahmed Sékou Touré long ay ma ye do yire siama ye yire ma lansana konte fana teleke ay di fli ba me no la Guinée juguyala me no la Guinée tala ka ye la Guinée la kudula ka la Guinée di juguluma na fola ma ko impérialisme n'a fola ma ko colonialisme n'a fola ma yɛrɛ do i bolo ko 5e colonne mais n'a fola ro ka ye lajine tugu yala u ya kan ka lajine tariku sɛbɛ a kɔtɔ ma
bon donc an nani conférence ni makili la wolero ka an na kalatala wana ki menu makili ka ye na anye do fo an kan ta miriani men soron samwan woro ni koro an kan ta la krosidi men soron samwan woro ni koro anye ni fo demse nyana demse fla ya lon ka fo ko lajine keni sabati jamana ledi lajine keni wuriki jamana ledi lajine keni kuna yire jamana ledi farafina bema samwan woro ni koro donc ni kan kosegi jane la nyinikali ma a sabati tabulo mamunu sabati te jonye alama horoya dan jomenye o sapu mo cité ida fo ko ne bra sabati ko horoya tembolo donc a sabati foloma a wuriki foloma o boni horoya le do ni o le fola son ko président merci couture ala dan horoya men tani apolo ka dila jine kama ka tuabu kele bet se tuabu kele la ni ka la croche kofe ala ka misali bale kele jine nye Almami Samori Touré minéral le 29 septembre 1898. 29 septembre 1898. Ayeko il a croisé. Président Ahmed Sékou Touré Kaladine la Horoya Dama le 28 septembre 1958. Ala ko kem sali baledi. La Guinée kanye ko kem sali di duya mumenye. Almami Samori Touré ka kele ko la Guinée ka kana jonyake. Ko ka mandenka ke ayeredi ka mandenka take a bolofeni ka mandenka take ala na folodi to abu sira wala janfa konoma ay ko mina ko di Gabon au oratoire au Gabon mais au Kenya 28 septembre 1898 28 septembre 1958 et ala ka ko fara wala men kera président Ahmed Sékou Touré o na kana la Guinée la horoya la siama. Donc horoya o folo o ye ata misali baledi ko di la Guinée kama ba ko be wuriki bola horoya le konoma. Bon maintenant même quand ko président Ahmed Sékou Touré ka la Guinée to le kofe anna kuma na to sela wilema on la Guinée to le kofe di il a horoya brabati lima mais horoya dira amma 2 octobre même de golu ki kanabo ko fragbe gen la Guinée roro faragbe seye mo fefedo na la Guinée ikera école karamodi wo ile kera docteur di wo ile kera senekela di wo ile kera minier di wo na fola même dukuro na folo nyini na di wo ko o ibe ni faragbe la seli le do ni francis seli le ro ko be adoni ta ko kapo la Guinée o be na la na folo ta kapo la Guinée ana banque centrale meni ka la Guinée banque centrale ka vide watu la CFA la Guinée bolo 1958 la CFA amna jamana bolo fo katari ku fo afonyalema ka banque centrale vide président Ahmed Sékou Touré ici la lomena fonctionnaire yesara la wodi mena ote kesu kono de gol bra beta ka wa bedi anna fonctionnaire sara folo mo flale ka di la Guinée ma anna fonctionnaire sara folo wole keni président Kwame Nkrumah na Ghana président Kwame Nkrumah révolutionnaire wole ki bolo di Ahmed Sékou Touré ma ka fo konte la Guinée to maloyaro ka la Guinée dondon nasra na fonctionnaire sera la fonctionnaire sera flana boni mi wole boni Keita Fodeba Keita bolo o ka tourner baké balé africain ka dunya moumen tourner ke wodi men soro no wole nani ka fonctionnaire sera wole ra fola ko balé africain folo ka la Guinée fonctionnaire sera o kera troya men bolo ma ni la Guinée kado isoro na woro ki la francis kan ko ay nato la Guinée janfala o fana ta kuma beredi anya kuma wotola la donc mais someone woro nkro président Ahmed Sékou Touré ama fawya someone woro nkro président Ahmed ama kono boya aki wuli ki lo la Guinée fait la Guinée makarana a sala lo mena a fola ma ko bilan aka président Ahmed Sékou Touré ka entreprise mentoyi la Guinée kono aja sarandra ba da sira mawlu entreprise keme saba entreprise binani en entreprise fla 342 entreprises d'état entreprise oludo usine mentre euro usine keme usine bilolu en usine fla 152 unités industrielles usine keme ni usine bilolu ni usine fla o baké ambolo la Guinée bi
k'a fɔ ko wuli ye baara la a ye baara ɲama yɔ itɛrɛ baara la sécurité dɔ ɲamɛ kan a siyaman dɔ an denw ye kɔnɔdɔfili mɛn na nin baarabaliya ni chômage ni kulankulan k'a fɔ i sen kun dɔ sabi o bɛna bɔ jamana kɔnɔ donc o bɛɛ ye Ahmed Sékou Touré la bila nin di ka nin fɔ ka nin don tolokudalu ma a lɔn k'a fɔ ko mɛ nin y'a fɛ k'an na jamana tariku sɛbɛ a kɔtɔ ma ko o tɛ sababa kan. Ok. An dina kuma 3 avril 1984 a sakɔrɔ Ibrahima bilan ɲɛjila ka n'a ye sɔrɔsili di olu ka fanga ta Lansana Conté fana u ka san 24 kɛ mansaya la Idrissa mun fɔla o kan. San 24 min kɛ ni président Lansana Conté bolo ala la hinɛ la an ka ko siaman ye san 24 nin kɔrɔ an bara président Ahmed Sékou Touré an bara a ta san 26 fɔ mais hali bi sa question fɛn fɛn ba kɛ san 26 nin kɔrɔ hali san kɔsina ma ba jane yan a fana ɲininkali bredi ka fana bolo san 26 nin kɔrɔ ba dɔ i da fɔ ko i ka dɔn Sékou Touré kan bɔ rôle très a kɛlen tan a kan fa a kan kɔrɔkɛ fa a kan burin fa bon bɛɛ ta fɔ an tɛ an burula ɲininkali ɲɛ an ko len kan ye président Ahmed Sékou Touré cɛ ni ne tala ka nin na sabati an n'o fana tɛ cɛ yɔrɔ bɛɛ la sabati la de an ka mɛn sababa di lajinɛ ka den ɲɛ an kan ko le la sabati mɛ n'o tɛ sababa di président Ahmed Sékou Touré cɛ o le tɛ tunya di o le tɛ telen di o le tɛ fabadenya di o le tɛ hɔrɔnya di an y'a fɛ ko le la sabati jamana nin kɔnɔ ni ka an na parti ye MPDG y'a fɔ la ko an ye Ahmed Sékou Touré la sila le kan an ni PDG RDA nka y'an bolo di ɲɔgɔn ma an ye Ahmed Sékou Touré la sila le kan an ni yɔrɔ le dɔn maintenant ni k'i kɔsen kana ɲininkali kɛ Ahmed Sékou Touré la kalifa minɛra la marisi karo tile 26 1984 le o le kuɲɔgɔn tɛmɛnen semaine tɛmɛnen de 3 avril kuɲɔgɔn le tɛmɛnen pratiquement tele damadɔ a tele 3 le na tele 4 nene an y'o de kuma la nin bi Ahmed Sékou Touré ala nara la kalifa minɛ la Ahmed Sékou Touré la conférence la ban kɛ ni lajinɛ yan n k'o fɔ wolon a la conférence la ban a ma conférence kɛ mɛn kɔfɛ fewu ani lajinɛ denmisɛn de k'a kɛ a kɛra palais du peuple la a ka lajinɛ denmisɛn bɛɛ la dɛ o lon a ɲaji bɔra a kasira a ka denmisɛn ye denmisɛn bara palais la fa denmisɛn bara palais la fa denmisɛn sɛwani a k'a fɔ denmisɛnw ma mois de mars la 84 mɔgɔ si m'a ye mɛn kɔfɛ a kan denmisɛn ma ko ko n bara révolution kalifa i la ko n bara farafina mun bɛ révolution ko n bara kalifa denmisɛnw na denmisɛn mɔgɔ si m'a ɲa ye o lon Ahmed Sékou Touré a bɔra palais kɔnɔ a ba nin conférence la a banna k'i kɔse a nɔ ma mɔgɔ b'a da fɔ ɲɛna a k'i kɔse a nɔ ma ka na a la musuwari bɛɛ ta k'a la firinfirin denmisɛnw ɲɛna siɲɛ 3 a banni o la kan ko n bara révolution ta k'a kalifa a la farafina denmisɛnw lajinɛ denmisɛnw n bara révolution kalifa a la o le kɛ ni président Ahmed Sékou Touré pratiquement la kuma la bandi révolution kalifa ni anu mɛn denmisɛnw na révolution kɔrɔ tɛ ko bɛrɛ di a kɔrɔ de ko ka fabadenya la sabati ka fabadenya la tima ka la wuriki ka jamana le diya an ɲɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ ka ni nikun kan ni k'a ye révolutionnaire ma tɛmɛ ala kɛla sallallahu alaihi wasallam ala kɛla le k'a fɔ a fɔla mɔgɔ karani ni y'an tɛma arabukan dɔ ko hubul watanu minal iman ko fabara kanu k'o ye limanaya le de donc ala kɛla sallallahu alaihi wasallam n'o yɛrɛ kani kan ko fabara kanu ye limanaya le di révolution de kɔrɔ le ko ka fabara kanu i t'a lɔrɔ ko limanaya ba ye révolution de ni Ahmed Sékou Touré satora k'a fɔ k'a n'o kalifa la an denmisɛnw de la an denmisɛn kan k'an bolo sigi o kɔrɔ bon donc Lansana Conté et là coup d'état nara kɛ le 3 avril Ahmed Sékou Touré alhamdulilayi ale ka kaburu ma sɔrɔ le 28 mars ale ka kaburu ma sɔrɔ an ka le 29 kɛ ka le 30 kɛ ka le 31 kɛ le 1er le 2 le 2 sur 4 ça le 3 là
sorosi nara ko aibra dansi révolution na ko aibra na kaina brana liberté di liberté don liberté ye fra tuabula iba ta français kan foma liberté ye libertinage ye français kan fola yantema liberté ye libertinage ye a siamando sorosi na ni liberté ni libertinage le confondi la nyamina nyondo liberté mundi liberté mendi wole ye kenyere dedi wole ye horoyadi wole ye pratiquement jere ye ki sauro nyen sauro ani mbrake jere saudi o te kele ni de e kala man ka ba fi ma ko jere saw e bra korobalo la mba libertinage o le jere saw no te nyen sauro ani mbrake jere saudi o te kele ni ba liberté ni libertinage o le di mais ay nara kana ke libertinage le di libertinage o mundi memba mendia ko ke memba mendia wo fo memba mendia wo lado kan ni men sera mena ni fanka masera fankantana o alele wodi ni fankanta fana ki imayele malo mena ka fankani so no fana ka menke fankamala ole wodi jamana makada ko bla an kofe be ka jire kun makada damna wole ma ben samwa nani ni nkro do ida fo ko président Lansana Conté nara démocratie di anara démocratie di ba ala ko tuya ye beta fo anara démocratie di ayile ka ke président Alpha Condé men yen bi ayile ka sida di woyima ko aye parti créé parti créera amerse tout le parti quel est très mais ayi nara ka fo ko ka parti créé parti lu créera en ka président Alpha Condé lié en ka Siraju Diallo lié en ka Bamamadou lié en ka Jean-Marie Dore lié en ka Mansour Kaba lié en ka Mo Siamanye en ka Charles Palsal Tolno lié koni parti créé taladi parti créé la kunela wole jamana makadandi ni parti créé la ika parti créé gere makaran kama asiama no monter sur jamana makada ni ka ye sunyali jiriwara samwa nani nkoro si nyoya jiriwara samwa nani nkoro nyona boya ye jiriwara samwa nani nkoro ni si tunte président merci que tout le téléro merci que tout le téléro sur ali tunte ministre kelenye milliards jirikata kawala France kawala Suisse kawala États-Unis o tunte kala merci que tout le téléro asara benya la ministre la be kala ministre demiye be kala ministre koyye ministre ni tunkata ko la ton très dame la l'élément merci que tout le téléro. Donc, ça, moi, on pratiquement, on dit même fois la roro, même à ben, Lansana Conté là, ça, moi, on be blani jere sauro, kake saria malatere, saria malatama mokan, ole ma ben bake, ole ka nanfolo, jamana la nanfolo suya siaya, ole ka kansonyali siaya, ole ka karonyali siaya, jamana kono, ole ma ben, ça, moi, on allori bakilin lamennalu halibi anye kwasena fanaka alufu alla lamen ko mala andi alon wati na ka fo ko kramoke ni anankala siaka baridi kafara parti MPDG la abra saronu kana siamanta ko nyaraka anaka be secteur ni kanu kama fene amoronduluma a senen ka menke ka be jamana sabatima ala samon woro marakono abra na kana ka donanya fo anyulukam cadre de fana feu général Lansana Conté o fana nanen sila menu seri o fana sene menu kela halibi ka be jamana fana sentama bo ni kama fene senta sukasia adike beredi adike anyumadi an koni karon ka fo ko ni bela nenti menen ko sinesa kramo siaka bari anya fe karlon ni koni kama fene secteur ka menu ke nyumaro ibrana kana ka danteli bo lukam feu général Lansana Conté o fana nanen kana ka jamana o fana nanen kana ka jamana bla dakumendo ni anakara jere sa dakundi bra fana kana ka kuma anya wuluka koni bi wulu fla bela tuma bratemi anye jamana tontina kanti kana fa koni la dule ne korobi an koni anya fe karlon yala région flamen temne jamana tontina kanti meni me an kuna be kana fa wulu fa koni a tunka kan tre kay nyalo munudo
tali bolo ma ka bɛn jamana na sen tan mɔgɔ fila min na tɛmɛnen kɔfɛ bon a bakinya susula ne ma feu général Lansana Conté a ma se a bɛɛ lajɛlen kala feu sectouré a ma se a bɛɛ lajɛlen kala seko kɛ ale mɛ yan bi a ka kan k'i ɲalo olu ko sila ɲuman dɔ ko kana ka jamana la sabati. Jane i la ɲininkali o bɛra diya n ye kosɛbɛ. I na mɛn fɔla dunya ye misali ta le di. Dunya ko ko ni misali ta le. Mais même b'a mɔgɔ hinɛ i ye misali ta la wele ma. Son ye i ɲamalala son ne ma. Fana y'i ɲamalala fana le ma. Mɔgɔ bɛrɛ y'i ɲamalala mɔgɔ bɛrɛ le ma. Mɔgɔ dina la ye ɲamalala dina la le ma. Jɔyɔrɔ depuis ka dunya da atini. An badema ko ɲaka y'o le fɔla ko su ni su li taama la. Donc président Alpha Condé hali bisa ala si sabati ala si banban ni ka ne ma ɲininka k'a ka kan k'i jaka a ka kan k'i ɲamala jɔn ma pratiquement régime fila nin dɔ ne ye n kɔsegin a yɛrɛ ka ni kumakan de ma mɔgɔ i ne mana mɔgɔ juge koko la y'a juge a yɛrɛ ka ni kumakan na président Alpha Condé le kan an bɛɛ ɲana yan au kɛra 2010 le la ko je reprends la Guinée là où Ahmed Sékou Touré l'a laissé a ko fɔ o kɛra an bɛɛ sabanan ko badi wolon ne Siaka Bari mɛni ne m'a fɔ ko n t'u na Alpha Condé kɔ kan kelen o le fɛ de ko ni kan o le k'a kɛ n ka na landaya ba ta k'a larɔ a na fɔ mɛ kɛra je reprends la Guinée là où Ahmed Sékou Touré l'a laissé ko ale ka to la Guinée tala le Ahmed Sékou Touré na la Guinée bila yɔrɔ min dɔ jɔ k'ale ka to a tala ɲini o diyara an tolo la de ko nin fɔ y'a ta di kɛ y'a ta di fɔ ye kɛ ye an k'an sigi an ka kɛ ma fɛnɛ k'a daminɛ 2010 ma ka na bila 2021 na o san 11 de ni ala ko tuya ne tuya ma fɔ fo ni wuya fɔra président Alpha Condé taamanya Lansana Conté taamanya siyama dɔ ka tɛmɛ Ahmed Sékou Touré taamanya kan ne Siaka Bari le kan fɔ la la kɔlɔsi lali yan tuya la kɔlɔsi lali yan ay du lɔn ni tuya dɔ ni wuya dɔ président Alpha Condé taamanya ka daminɛ 2010 ma ne yɛrɛ ka nin fale ka daminɛ 2010 ma ka na se 2011 la ni k'a ye bi an bɛra diriki dɔ fara an kana k'a fɔ n k'an ye Ahmed Sékou Touré sɛdon de la mɔnɛ le n'a kɛla mɔnɛ mɛ n'a kɛla an n'a la kɔlɔsi lali jamana di ni n fa mɛ ma ni n kama ko n fa y'a di ka jamana d'a ma k'an najiya larɔ k'a fɔ ko Ahmed Sékou Touré tɛrɛ tunya ni sariya la tele ni fabadenya sila min kan ko ale o la tima k'a kɛ la sabati mais siyaman dɔ ni ka mɛn ko mansa a kɛrɛfɛ mɔgɔ le ko Lansana Conté kɛrɛfɛ mɔgɔ le siyara ale da fɛ ka tɛmɛ Ahmed Sékou Touré kɛrɛfɛ mɔgɔ kan Lansana Conté la mirindi o yi le siyaman na mɛni ale da fɛ ale bolo ka tɛmɛ Ahmed Sékou Touré la mirindi lu kan o le kɛra sababu di Lansana Conté taamanya le siya ni san 10 nin kɔrɔ ka tɛmɛ Ahmed Sékou Touré taamanya kan n bɛna kuma dalilu de sɛ a kuma dalilu fɔlɔ maa mun di minnu ne kan ko Lansana Conté tele rɔ mɛn daminɛ ni Laginɛ duya bɛɛ ka Laginɛ maa lɔ mɛ maa fɔra olu ma ko corruption o mun di o le ye kansonyani di ka jamana ka foroba nafolo ta k'a k'i yɛrɛ ka ni kelen ta di sisɛ t'i wuli a fan kan mɔgɔ t'i ma ɲininka ma ko ba ko se ni le ɲɛ ile bɛra kɛ ministre di ile bɛra kɛ